हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो मु चांदिनी वेलकम करुची आज आ गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग को। तो देखि पारथिबे मु पूरा रेडी हो साची एंड आज पूजा रे पूरा रेडी। तो आमे बुलिया पई जिवु। तो फर्स्ट आज तो मोर बर्थडे तो सेति पई मु फर्स्ट मंदिर जिबी मंदिर हेकी तापरे आमे समस्त सांग माने मिसी बुलिया पई जिवु। तो एठी आ जण अछन देखो तो सी भी आज आछंती। तो एबे जेहेतु बर्थडे तो एबे मु मंदिर जिबी मंदिर जाके पूजा करिबी। तो सेठु आसिला परे आमे बुलिया पई जिवु। तो चलंतु आज दिन सारा मु कोन कोन करूची आ केमती कोन एन्जॉय करूची आपण मानक सहित शेयर करबी। तो चलंतु आज वीडियो स्टार्ट करबा। लेट्स गो। भाविलु मंदिर जावा किंतु सेठी स्कूल रे गोटे पूजा होता जो पुष्पांजलि दिया नाला। तो सेठी आमे जाके पुष्पांजलि देके एबे आसिलु एंड बाहर बहुत जोर से वर्षा उठे वर्षा रे भी बहुत ही गरम माने कंट्रोल करी होनी। तो एबे आमे बाहर जीवु। तो चलंतु मु कोठी कोन जाउची बहुत भूख लगी रेस्टोरेंट खाइबा खाई गला कौटी देखा। तो आम ए रेस्टोरेंट पहुँची सारी देखिए ये से बस से पूरा भूख कर पागल लगे। तो एबे आमे खाईदेबू खाई सारा पर जाके बाहर ये देखिपे समस्ते खावाई बस एंड आज ट्रीटा यहाँ तरफ सी आज सब पैसा खर्च करेंगे चाहच कि ड्रेस आनी तुम्हें तो सब किणिक दब तुम्हें किस किस आण आ मो जन्मदिन मुझे जहाँ कहमी से आणिक दे मो गिफ्ट भी से देना। हाँ यार टेस्ट होची पूरा फालतू पूरा सॉरी पूरा बढ़िया। हां केजी न खाबे ये मते दे दे या खाबे नेटा ना फालतू कोई के बोल बोल एडी देखि पारथबे एडी वेटर ठाळु जंदी खाइबा समस्त को सर्व कर आउड केडा या कोडा आइजे से पडे कोई जंदी अरे मेरो आ था बेटा एई लोगी एरा अरे हम ले खाइबा सर्व हो जेडी ठीक है सॉरी कर लो कोनो स्कूल सर्विस नहीं। हां नीट एंड क्लीन सर्विस नहीं पैसा दिया बनी टिपू दिया बनी जाकर पनीरटा बोले छी एटा टेस्ट कर आगे दुकानी टेस्ट तापर कष्ट करते खावा जानची आ मौसम के खाब बोला वैसे मौसम नहीं है मौसम के खाब बोला माने एठी खाइबा बाढ़ते बाढ़ते उठिकी खाई होचन खाइबा बाढ़ते बाढ़ते कुछ ना कि दुकानी टेस्ट तापर होची दिया दियो दियो तू मौसम खाइबो नी नहीं पनीर दियो। तो आम जो आसबार पहुँची गलु बर्थडे सेलिब्रेशन करने पहुँची जाइए। तो यहाँ से बर्थडे केक एंड मुझे बर्थडे गर्ल एंड मो स्टूडेंट ये कहीं मुझे कहीं नुह से टेस्ट कर सारे केक कटनी तू टेस्ट तो केक पे काटिकी वीडियो वीडियो करवा शेयर करछु केमती कौन केक कटर वीडियोटा आपको एक्सपीरियंस भी मुझे देखेबी केमती कौन आज बहुत सुंदर लगे बहुत सारा लोक भी आसती। तो चलते आगू कौन कौन कर आगे दिया तो ए बस रेडी ब्लॉगिंग का सकाळ बकर फोकस सॉरी और सॉरी सॉरी बर्थडे आई एम सॉरी गो एक्सपेक्ट आई एम जनगण मन जनगण आइला स्टार्ट स्टार्ट 1 नो का ईश्वर पवन नहीं 1 2 3 ए जे पास ये बात सुन ए फोटा जानन तुमे ये बात सुन अरे बात सुन बे कानन को किसी किछि हबनी बेटा बाजू नहीं एटा फोटो मुंह धर नहीं पाको ए आ का दियो बुक का कर दी जन फाटू नहीं फाटी ए तमो दिरा कानो गोंगोना कुछ मो कानो भीतर मार दी
ଟିକେ ରୁହ ଆଖିଟା ଖରାପ ନା ସେଟା ସେତୁମ जाला ଫଟୋ ନାହିଁ ଏଟା କଣା କରିକି ମାର ଦଉନ ତୁମ ପଳାଅ ସବୁ କି ପାଟି ପେପର ଆଣିଛ ତ ମୁଁ ଜାଣି ଚାଉ ଘାଟି ମାନେ ରଖିଦିଅ ଖରାପ ହବନି ରେ ଭାଇ ହବନି ଆଉ ସରି दा କଣା କରି ଇଏ କରି ଘାଟି দিয়ে ଛାଡ଼ हेलो बोल की कଣା फटाओ बोल की फटाओ वीडियो बढ़िया समय मारिया रखी हेलो गाइस आज हम केक कट रहे हैं हमारे यहाँ केक नहीं कट रहा है यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखो देखो ना 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 काटले में भी तुम मैंने केक जिना हैप्पी बर्थडे टू यू एंजॉय सब लोग को काम करते तू पंच आहुरी 40 पर जियो हजार 5000 ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହିରୋ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସେଠି ମୋବାଇଲ ଟିପୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଲ୍ସ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଜଣ ରିଲ୍ସ କରିବେ ଡାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କାହା ତରଫରୁ ଏଇଟା ପୂଜା ଆଉ ସତ୍ୟ ତରଫରୁ गाइस आपण देखि होते बोला पिन दिबी बोला ने ब्रेसलेट राखी पिंधु दूर कर ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ फालतू ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିକି ଏବେକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍ଲରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଚୌମୁ ତ ସେଇଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ତ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ତ ମୋ ବର୍ଥଡେ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କେକ୍ ବି କାଟିଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଲି କେକ୍ କାଟିଲି ଆଉ ଚୌମୁଖରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଚୌମୁଖ କେମିତି କ'ଣ କିଛି ବି ଯେଉଁଟା ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି କିଛି ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି ବାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଥିଲା ଆମେ ବି ବେଶୀ ବୁଲି ପାରିଲୁନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ 2ଟା ବେଳେ ବାହାରିଲୁ ତ ସେଠିକି ଯାଇକି ଖାଇ ପିଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ ହେଇଗଲାନି 4ଟା ପାଖାପାଖି 4:30 ତ ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ରହିଲୁନି ସେଠି ପଳେଇ ଆସିଲୁ କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରସେ ଆଜି ଉଠେଇଥିଲା ବାକି ଆମେ ବର୍ଷା ପାଇନୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତ ଆଜି ମୋ ବର୍ଥଡେରେ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ତ ଏଇଟା ମିଳିଛି ପର୍ସଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭେନିଟି ଯେଉଁଟାକି ପୂଜା ଆଉ ସତ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଚାନ୍ଦି ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପାଇଁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବି ମୋତେ ବର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି ତ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ବେଶୀ ସୁଟ୍ କରେନି ତ ଭାବିଲି ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି କି ଦିନସାରା କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି କିଛି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ମଝିରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଏମିତି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ତ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନ୍ୟୁ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ରେ ୟା ଫିର୍ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।